یہ کوئی شارٹ ٹرم پروجیکٹ نہیں ہے. یہ پروجیکٹ کے بننے کے بعد یہاں کے شہری اگلے 60-70 سال تک اس پروجیکٹ سے مستفید ہو سکیں گے، کیونکہ اس میں میجر جو اخراجات ہیں وہ بسز پہ نہیں ہیں. میجر اخراجات جو ہیں وہ ہیں انفراسٹرکچر پہ، اور اسٹیٹ آف دی آرٹ انفراسٹرکچر کراچی میں بننے جا رہا ہے، چاہے وہ ریڈ لائن بی آر ٹی میں بنے، چاہے وہ یلو لائن بی آر ٹی میں بننے جا رہا ہے. تو کوشش ہمیں یہی کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو کے مسائل کو دیکھتے ہوئے اور لانگ ٹرم پلاننگ دیکھنی ہے، کیونکہ آج جو کراچی میں ٹریفک کی صورتحال ہے، ڈیفینیٹلی آج کے 5 سال اور 10 سال کے بعد یہ صورتحال اور مزید جو ہے روڈوں پہ ٹریفک نظر آئے گی. تو اس بنا پر ٹریفک انجینئرنگ کے تمام ان پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور جو پاپولیشن کی گروتھ ہے ہمارے ملک میں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہترین پروجیکٹس اور ہو نہیں سکتے. یہ جو پروجیکٹ ریڈ لائن بی آر ٹی، یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے. جو یلو لائن بی آر ٹی ہے اس میں ورلڈ بینک ہمارے ساتھ ہے. تو اور ان کی ٹوٹل مکمل طور پر ہر اس پوری پروسیجر میں ان کی کمپلیٹ اونرشپ ہے، ان کی پوری مدد جو ہے وہ کر رہے ہیں حکومت سندھ کی کہ ان پروجیکٹس کو کامیابی کے ساتھ بنایا جائے. اس میں تھرڈ پارٹی کنسلٹنٹس ہے، فارنر کے پاس سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب اس پورے پروجیکٹس کو مانیٹر کر رہے ہیں. تو ہماری یہ خواہش ہے کہ جو ٹرانسپورٹ کا جو دیرینہ ایک مطالبہ تھا، جس میں پیپلز بس سروس بھی چل رہی ہے، جس میں ای وی بسز بھی چل رہی ہیں، جس میں پنک بسز بھی چل رہی ہیں، جس میں اورنج لائن بی آر ٹی عبدالستار لائن وہ ہماری ریڈی ہے. تو الحمدللہ یہ سارے پروجیکٹس پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کی جانب سے کراچی کے عوام کے لیے ان کی سفری سہولیات کو بہتر کرنے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے، اس معاشی بحران میں، اس معاشی مہنگائی میں ان کو سستی ٹرانسپورٹ دینے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھے اور یہ فلیگ شپ پروجیکٹس ہیں جو کہ آئندہ نسلیں بھی انشاءاللہ تعالی وہ اس پروجیکٹ سے فائدہ حاصل کر سکیں گے. شرجیل صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ٹرانسپورٹ کے منصوبے ہیں ان میں دیر کیوں ہو رہی ہے، اور یہ کہ یہ پورا جو بی آر ٹی ہے یہ کب مکمل ہوگا؟ اور چھوٹا سا اور سوال ہے کہ جب بھی الیکشن آتی ہے یہ افواہ ہوتا ہے کہ جو نگران حکومتیں بنیں گی وہ کوئی 3 سال کے لیے 4 سال کے لیے بنے گی، اور لوگوں میں ایک جو ہے وہ ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے جس سے لوگ جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں. پہلے میں ٹرانسپورٹ کی بات کروں گا. دیکھیں جی، یہ جو پروجیکٹس ہوتے ہیں اس میں 2 طریقے سے ڈیلے ہوتی ہے. ایک ڈیلے جو ہوتی ہے، میں نے کہا کہ جو ہمیں سامنے ایک آئی کہ فائنینشیل ایشوز تھے، کہ اور کوئی فائنینشیل ایشو نہیں تھے، جو آپ کی ایسکیلیشن ہو گئی. کسی کو پتا نہیں تھا کہ جی اچانک مہنگائی کا اتنا بڑا طوفان ہو جائے گا، اچانک جو ہے پیٹرول اور ڈیزل کے پرائسز جو ہے وہ آسمان کو چھوئیں گے اور تمام کموڈیٹیز ڈل ہو جائیں گی. تو جس کی وجہ سے ایک ہٹ پڑی. جو سب سے امپورٹنٹ کسی شہروں میں کام کرنے میں، ڈیزرٹ میں اور شہروں میں کام کرنے کا ایک فرق ہے. رورل ایریا میں، اربن ایریا میں کام کرنے کا ایک فرق ہے. اربن ایریا میں ایشو یہ کہ یہ جو آپ کوریڈور دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے بجلی کے کنیکشن بھی تھے، ٹیلی فون کے کنیکشن تھے، سوئی گیس بھی، پانی، سیوریج، تمام جتنی بھی یوٹیلیٹیز ہیں، آپٹیکل فائبر سارے اس کے نیچے تھی. اب ان کو ریموول کرنا، اربوں روپے حکومت سندھ نے صرف بھرے ان یوٹیلیٹیز کو ریموو کرنے کے لیے، اور وہ ہم دیتے ہیں ان اداروں کو. لیٹ سپوز اگر ہمیں یہاں پہ کے الیکٹرک کے پولز یا ان کی وائرنگ جو ہے وہ ریموو کروانی تو ہم نے کے الیکٹرک کو پیسے بھرے. اس طریقے سے پی ٹی سی ایل کو بھرے، سوئی گیس کو بھرے، واٹر بورڈ کو بھر رہے ہیں، ہر ایک کو بھر رہے ہیں. سب کو بھی ان کو پیسے دینے کے لیے آپ اپنی یوٹیلیٹیز کو یہاں سے ٹرانسفر کریں، یہاں سے شفٹ کریں. تو وہ جو یوٹیلیٹی ٹرانسفر کرنا جو ہے نا وہ بہت بڑا مشکل کام ہے. ورنہ جو ہمارا ایز پر کانٹریکٹ ان کو کہ ہمیں ان کو پورا رائٹ آف وے دینا ہے. کام شروع کرنے سے پہلے ہمیں ان کو بولا جی یہ آپ کا رائٹ آف وے، اب آپ کام شروع کریں. لیکن آپ اربن ایریاز میں وہ کر نہیں سکتے. حالانکہ کانٹریکٹ میں وہ چیزیں اس طرح لکھی جاتی ہیں. انفارچونیٹلی جو کانٹریکٹ بناتے ہیں ہمارے کنسلٹنٹ یا جو باقی بھی ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ یہ چیزوں کو مد نظر نہیں رکھتے کہ آپ شہری علاقوں میں یہ نہیں کر سکتے کہ آپ جی آپ 28 کلومیٹر جو ہے آپ نے پورا رائٹ آف وے کر دیا، 28 کلومیٹر آپ نے پوری چیزوں کو کھود کو دے دی. نہیں، ہم اس کو پیچز میں اس لیے کرا رہے ہیں کہ ہمیں چیزوں کو ٹرانسفر کرنا ہے، شفٹ کرنا ہے، لوگوں کو تکلیف بھی نہ ہو. اگر یہاں سے میں اگر آدھا کلومیٹر بھی اگر میں یہاں پہ میں یوٹیلیٹیز کو ٹرانسفر کر رہا ہوں تو مجھے دیکھنا ہے کہ جی یہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے یوٹیلیٹیز ڈسکنیکٹ نہ ہوں. تو وہ اس کا بڑا چیلنج ہے. جہاں تک آپ کی دوسرا سوال تھا کہ کیئر ٹیکر ٹول دے سکتا ہے، اس کے لیے میں آپ کو عرض کر لوں، پاکستان پیپلز پارٹی صرف اور صرف ایک قانون پر عمل کرتی ہے، وہ ہے آئین پاکستان، وہ ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. تو جو کانسٹیٹیوشن میں کہا ہے، جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے اس کو فالو کیا جائے گا.
कॉन्स्टिट्यूशन से हटकर कोई भी फार्मूला जो है वो नहीं आएगा। अच्छा, ये शकील साहब ये बताइएगा, वज़ीर आला ने भी कहा था कि ये टाइम से पहले जो है असम्बलियाँ डिसॉल्व कर दी जाएंगी, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है, तो कोई डेट अभी आजकल चल रही कि 8 अगस्त को अगर कर दी जाएंगी तो निगरान गवर्नमेंट को 3 महीने मिलेंगे, अगर 12 को की जाती है 2 महीने पे इलेक्शन कराना पड़ेगा, क्या इसमें क्या सदाकत है, क्या है इसमें? देखिए जी, ये वज़ीर आला साहब फैसला करेंगे, पार्टी लीडरशिप से भी कंसल्ट करेंगे और ज़ाहिर अपने कॉलीग से भी कंसल्ट करेंगे। तो अभी ये प्री मैच्योर है, अभी तो 15-20 दिन है, चलने थे किसी भी। किलोमीटर का ये मंसूबा शकील साहब ही बता दीजिएगा। काम नहीं हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं। कहाँ पे? स्कीम 45 में जी। एनडीए की लोगों ने एहतजाज भी किया है, 2019 में दोबारा लॉन्च हुई थी, खत्म हो गया सारा मामला, उस वजह से क्या कहेंगे? प्लाट मंसूख किए गए हैं, कल उन्होंने एहतजाज भी देखें जी, मैं आपको बताऊं कि जहां पे भी कोई इस तरह के इश्यूज हैं उनको बाकायदा प्रॉपर्ली एड्रेस कर भी रहे हैं, किया जाएगा। आप ये देखें कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने किस तरीके से दिन रात एक करके शहर की तरक्की के लिए काम कर रही है। आप देखें कि पीपल्स पार्टी के मेयर काम कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के टाउन के चेयरमैन काम कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन काम कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के वज़रा काम कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला काम कर रहे हैं। मैंने कहा कि अगर ये ध्यान ना होता तो ये प्रोजेक्ट आप नजर नहीं आते। ये छोटे मोटे प्रोजेक्ट नहीं है। प्रोजेक्ट असल में जब प्रोजेक्ट की तैयारी की जाती है ना, उसमें भी अनफॉर्चुनेटली हमारे पास सालों साल लग जाते हैं। हमारे प्रोसीजर इतने लंबे हैं कि उस स्टडी में हमें सालों साल लग जाते हैं। तो इसी तरीके से ये प्रोजेक्ट जो है ये पूरे कराची के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। और आपने देखा होगा कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, आपको नजर आ रहा होगा कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अपने पैरों पे खड़े होकर इस वक्त जो है वो कराची के ट्रांसपोर्ट के सॉल्यूशंस के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। मेरी पूरी टीम हमारी मेहनत कर रही है। इस वक्त भी ट्रांस कराची के सीईओ बैठे हुए हैं, ट्रांस कराची के पूरी टीम बैठी हुई है, इंजीनियरिंग टीम बैठी हुई है, कंसल्टेंट साइट पे बैठे हुए हैं। तो ये एक मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह का शुक्र है कि अगर आपके पास ऐसी लीडरशिप है जो सर्व करना जानती है, जो लोगों के इश्यूज, कोर इश्यूज को हल करने में दिलचस्पी रखती हो। शकील साहब ये बताएंगे कितने किलोमीटर का ये मंसूबा है और कब तक ये आवाम की सहूलत के लिए खोल दिया जाएगा? दूसरा ये सुराग कोर्ट से भी कोई नुमाइश की तरफ कोई मंसूबा है आपका? देखिए जी, इस वक्त आपको पता है कि ये टैंक चौक से स्टार्ट हो रहा है और हम लोग ये यहाँ तक आ रहे हैं और ये टोटल 22 किलोमीटर का ये ट्रैक होगा। इसमें जो है स्टेट ऑफ द आर्ट बस स्टेशन बनेंगे, बस स्टॉप्स बनेंगे और टैंक चौक से नुमाइश तक का ये पूरा जो प्रोजेक्ट है, इससे ये फिर आगे इसकी कनेक्टिविटी भी बना रहे हैं हम। ठीक है, तो अब हम जितनी भी हमारी बीआरटी है उनकी कनेक्टिविटी बना रहे हैं ताकि कोई भी पैसेंजर है वो उसके पास एक कार्ड है, उस ऐप के जरिए, वो कार्ड के जरिए वो जहां जाना है उससे पूरे दिन का अपना वो सफर करे। हमने जो पीपुल्स बस सर्विस में ऐप भी स्टार्ट कर दी है और उस ऐप के जरिए अब जो है आपको पता चल सकता है कि आप किस वक्त आपकी बस कहां से जा रही है। तो ये बेसिक चीजें जिसको हम लोग कर सकते हैं। येलो लाइन मंसूबा आपकी हुकूमत बना रही है, हुकूमत की मुद्दत खत्म होने में कुछ दिन ही रह गए हैं, तो क्या समझते हैं कि आपकी हुकूमत इसके मंसूबे की शुरुआत कर पाएगी? दूसरी एक मुल्क में नई पार्टी भी बनी है, उस हवाले से क्या कहेंगे? क्या सिंध में भी उसके असरात मुरतब होंगे? देखिए जी, मैं आपको बताऊं कि जो येलो लाइन है वो पीपुल्स पार्टी ने स्टार्ट की है। जाम सादिक ब्रिज का टेंडर हो चुका है, अब वर्ल्ड बैंक को डॉक्यूमेंट भेज दिए गए, वो जिसको वो फाइनल डॉक्यूमेंट देखेंगे उसके बाद टेंडर अवार्ड कर दिया जाएगा। जो भी पार्टी होगी, जो लोएस्ट होगी, जो जिसकी कारकर्दगी बेहतर होगी, तो वो चीज़ जो है वो उस तरह की जा रही है। जहाँ तक आपने पॉलिटिकल पार्टीज की बात की, सियासत करना सबका हक है और रोज नई पॉलिटिकल पार्टीज बनती जाती हैं और इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करती रहती हैं। मैं समझता हूं कि लोग इस बार देखेंगे कि बेहतर पैगाम कौन देता है, और बेहतर पैगाम जो है वो सिर्फ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप दे रही है। वो यूनिटी का पैगाम है, वो इत्तेहाद का पैगाम है, वो पैगाम है जिसमें हम चीख चीख के कह रहे हैं कि कोई अब लसानी सोच खत्म करें, कोई फिरकावारियत की सोच खत्म करें, कोई पोलराइजेशन की सोच खत्म करें, कोई मजीद डिवीजन की सोच खत्म करें। सिर्फ एक सोच रखें और वो सोच हो कि हमें एक अच्छा पाकिस्तानी बनना है, हमें एक अच्छा और मुहब्बत वतन पाकिस्तानी बनकर इस मुल्क के हर उस इशू को, जिसको हमें हर इशू को अपना इशू समझना होगा। अगर किसी भी महकमे के साथ कोई इशू है तो वो मेरा इशू है, अगर किसी के साथ कोई चैलेंज है तो वो मेरा चैलेंज है। पूरी कौम को जोड़ने का वक्त है और जोड़ने का जो मैसेज है वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप दे रही है।
तोड़ने का मैसेज जो है बाकी पॉलिटिकल पार्टी दे रही ये है। बताइएगा क्या तय में ये तय पाया कि अगले वजीर आजम बिलावल होंगे या फिर जो है नवाज शरीफ होंगे? अच्छा मेरे भाई, कोई भी बात जो है जब तक आपको बाकायदा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होकर कोई ऐलान करे, कोई वो कहते हैं कि जज्बाती होके, तो पता चलेगा। अभी कोई ऐसी बात नहीं है। ये बताएं कि आपने कहा कि यहाँ पे मंसूबे अच्छे दिए गए हैं, जैसे आप ट्रांसपोर्ट वजीर बने हैं तब से ये जो है वो पीछे से पर लग गए कि आप मंसूबे ये माइक दूं आपको, दोबारा जोर से बोलिएगा। तेजी से अब ये प्रोजेक्ट आ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट पे जो है वो मसाइल हल होना शुरू हो गए। कराची का एक हिस्सा तो जो है ट्रांसपोर्ट का मसला हल हो रहे हैं, दिलगत जो इलाके हैं वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि कब तक मसाइल हल होंगे। जो बंदिया के साइड है, यूसुफ रोड के साइड है, यहाँ पे तो जो येलो लाइन है वो कब से शुरू हो रहा है, और दुईगर जो ब्लू लाइन है उस पे देखिए जी, मैंने कहा कि येलो लाइन पे का टेंडर प्रोसेस हो चुका है, अब टेंडर अवार्ड होने का टाइम है। वो एक वर्ल्ड बैंक की एक वो हमारी पूरी प्रोसेस है, उसको हमें फॉलो करना पड़ता है। वर्ल्ड बैंक भी बहुत कीन है, वो भी दिल से वर्ल्ड बैंक वाले कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो। सिंध गवर्नमेंट भी कीन है, पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप भी कीन है, सब चाहते हैं जल्दी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाए। तो ये बात से जहां तक आपने कहा कि जी पर लग गए, तो पर की मैं बात बता दूं कि पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप के अहकाम हैं। जब मुझे ट्रांसपोर्ट महकमा दिया गया तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एंड मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब और वज़ीर आला साहब की हिदायतें ही ये थी कि आपको हम ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री दे रहे हैं, आपने ट्रांसपोर्ट में अपनी कारकर्दगी दिखानी है, और अब कारकर्दगी का फैसला अवाम ने करना है कि कारकर्दगी उनको नजर आ रही है या ये प्रोग्रेस वो किस तरह वो फील कर रहे हैं इसको। जी सज्जन भाई, अभी आपने कहा कि पीपल्स पार्टी के यूसीफ के जो चेयरमैन है वो काम कर रहे हैं, हाफिज नईम का कहना है कि यूसीफ के चेयरमैन को अभी तक चार्ज ही नहीं दिया गया, तो काम कैसे करें? देखिए, हाफिज साहब को आप इतना क्यों सुनती हैं? आप और भी दुनिया में बहुत सारे काम में करने के लिए आप हाफिज साहब की जो है ना बातों को ध्यान ना दें। मेमन साहब ये बता दीजिएगा कि शर्जील